Ang unang pagbasa karong adlaw nagpahinomdom kanato sa kaagi sa mga Israelita nga diha sa ila nga pagbiya gikan sa nasod nga nagulipon kanila dito sa Ehipto. Sila naglakaw padulong ngadto sa yutang saad. There is no shortcut way. Instead, there was a long, winding journey to the promised land. Unya, nining higayuna ang mga Israelita, nireklamo na gyud sila kay kadugay ba nato mo abot? Unya, kahasol aning atong trabaho, wa pay makaon, wa pay mainom. Dagan sila reklamo sa Ginoo. Reklamo sila kang Moises, reklamo sila sa Ginoo. Karon, ang Ginoo nagpadala kanila og mga bitin nga mga mala, mga poisonous nga mga snakes, og sila gipamaak, og didto daghan ang nangamatay dito sa kamingawan. Unya, nireklami, diduol sila kang Moises og miingon, nakasala kami sa Dios o kanimo, pag-ampo, intercede for us, nga kining mga bitin kuhaon sa Ginoo. Og si Moises nagampo, kunya giingnan siya sa Ginoo, paghimo og bitin nga tumbaga, og ibutang sa usa ka tukon, og si bisan kinsa nga mapaakan o napaakan og bitin, mutan-aw niining maong bitin nga tumbaga diha sa tukon, mamaayo sa ilang mga pinaakan, maayo og dili sila mga matay. Og sila naluwas tungod adtong gihimo sa Ginoo. So atong matan-aw nga bisan luyo sa pagkamasupilon sa katawhan, ang Ginoo nagpabilin gihapon nga ang iyang kaluoy labaw kay sa mga sala sa iyang katawhan. Bisan og itotal tanan ang maong mga sala, dili gayud kini makalabaw sa gugma sa Ginoo sa iyang katawhan. Unya, kining maong simbolo nahimong gitaw nga prefiguration, overshadowing of what is to come. Pagabot sa atong ebanghelyo niining adlaw, si Jesus naghisgot mahitungod sa iyang kamatayon, apan ang mga Parisiyo dili makasubat, dili makatugkad ni ining maong panulti ni Jesus. Mingon sila, ingon siya nga mulakaw siya. Unya, di kita makaadto kay ang atuan. But ba niya ipasabot nga maghikog siya? Apan si Jesus naghisgot mahitungod sa iyang kamatayon o naghisgot mahitungod sa iyang pagpauli balik ngadto sa langit ng Amahan. Diin walay si bisan kinsa nga makaadto nga tao, tungod kay ang mga tao nagpuyo sa sala. Busa kinahanglan nga ang iyang kamatayon mahitabo, kinahanglan ang iyang sakripisyo, iyang pagabuhaton aron pagsunod sa kabubuton sa langit ng Amahan. Unsa man ang kabubuton sa Amahan, gipadala siya, si Jesus gipadala sa iyang Amahan aron pagluwas kanato. Busa miingon siya, kung iisa na ninyo ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. O masayran ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Sa pag-ingon niya nga kung iisa na ninyo ang anak sa tao, iyang gipasabot kung unsa nga matang sa kamatayon ang iyang pagadangatan. Iisa siya, but ipasabot ilansang siya. Kung ilansang na siya ni anang krus, masayran nato nga siya, mao siya, og siya nagbuhat lamang sa kabubuton sa nagpadala kaniya. So, ang purpose sa iyang kamatayon is to fulfill the Father's mandate nga kita luwason. Mando na sa Amahan, kita luwason. Unya, luwason pinaagi ni ini nga paagi. Dili pinaagi sa dagang pamaagi. Pwede raman na nga kay God is so powerful and nothing is impossible with Him. So, He can choose other ways to serve us. But, sa gipili sa Ginoo,
Ang yang gipili, ang giingon samahan, ingon ani, blood should be shed. Kay sa balang kasulatan, walay kaluwasan nga wala giulaan og dugo. So, the Father's will is to save us, and through the shedding of the blood of His only begotten Son. Unsang paagiha, iisa siya. Sama nga ang bitin sa karaang kasabutan, bitin nga tumbaga, iisa sa tukon, o kinsa ang mutanaw niya itong maong bitin, mabuhi. Ang anak sa tao, iisa, aron si bisan kinsa nga dili lang mutanaw, dili ra igo nga mutanaw anang crucifix. Kung sa ingon sa balang kasulatan, John chapter 3 verse 14, kung iisa ninyo ang anak sa tao, kabigon niya nga to kaniya ang tanan, og ang mutuo kaniya nga giisa niya ng kahoy, makabaton o kinabuhing walay katapusan. So, in that way, ang cross becomes a bridge to heaven. Tungod kay ang kamatayon ni Jesus, ni anang cross, nagpasaylo ka nato, o nag-open sa gingharian sa pultahan sa langit, aron kita nga ni asayuta, mga makasasala, apan kitubos sa Ginoo, makahimo paglabang, gikan sa kalibutan, ngadto sa langit. Ang cross nga nagbarog, mao ang atong agianan. Busa ang mutanaw og mutuo kang Jesus, nga ni anang cross na matay, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Busa pamagpagpamalandong ni San Pablo, miingon siya sa 1 Corinto 1:18-21, miingon siya nga, ang cross is the power of God. So, ang cross is not just simply a wooden material, but that cross where Jesus died is power of God. Because in that wooden cross, the Son of God saved us. In that wooden cross, He shed His blood for all of us. And in that wooden cross, we are forgiven. And the grace of forgiveness continue to flow until now, until He comes again. That is why we can receive His mercy anytime. Like the Old Testament people, nakasala kami sa Diyos. Anytime we recognize our sinfulness and we beg God's mercy, that mercy coming from Jesus crucified in that cross is always overflowing. Sumauna nga sa panahon sa Kwarisma, we are invited and reminded by the church that we are all sinners. We need God to forgive us. And the call for this Lenten time is repent. Repentance, dili lang pagbasol, paghinulsol, kundili ang sunod nga call is pagbiya sa sala. Manindog yun ang tanan.